माने से 10वीं पास हब ताको भल पाइबे आ। रुको जरा सबर करो। 10वीं पास हेले भल पाइबो। बापा बोऊ संगे कथाता करी आमे मो बापा बोऊ को नै कि जीवी ताको घरे 4टा चेयर। ओह माय गॉड वाओ। 5टा चेयर मु बसिबी मो बोऊ बसियो मो बापा बसियो ताको बोऊ बसियो ताको बापा बसियो ताको झियो बसियो 6टा चेयर 3 जन मजा आया। 6टा चेयर 3 जन बसिकी फाइनल करू। ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ଓ ମା ଗୁଟୁରୁଲା ଆଉ ତମର ଟଙ୍କା କେତେ ଦଉଛ ଦିଅ ଡିମାଇଟ୍ ଭୋଜିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ? 70-80 हजार। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं। ओ 1000 लक्ष पर लगे लक्ष टंका दब आ फुलमाଳ ପକେଇ ବାହାଘର କରିଦବା ଆଉ। ଆଉ ଝିଅ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବ ନା ନାଇଁ? ଝିଅ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବନି ବାହାହେଲା ପରେ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବ କାଚ ବାଉଜ ସାୟା ସବୁ ପିନ୍ଧିବ ନା। ତାପରେ ବାଉଜ ସାୟା ପିନ୍ଧିବ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିବ ତାପରେ ଛାୟା ପିନ୍ଧିବ ଇଏ ସବୁ ପିନ୍ଧିବ ଶିଖେଇ ପିନ୍ଧିବ ଶିଖେଇ ଦେବି ଆଉ। ତମେ କେମିତି ଶିଖେଇବ? ପିନ୍ଧିବ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବ ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ତମେ ଶିଖେଇଦବ? ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ କେମିତି ପିନ୍ଧା ହବ ସବୁ ଶିଖେଇବି। ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧାବି ତାହେଲେ ଭଲ ଶିଖେଇବା। ଛାୟା ସିନା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। हक दिया हक दिया ସିନା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ଛାୟା ବି ଶିଖେଇଦବ? ଚଢି ତ ପିନ୍ଧା ଆଗରୁ ଶିଖି कि नहीं करने का आराम से लेने का हाँ।